ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରରେ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ତାଙ୍କର କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ଚାଲିଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ଏରିଆରେ ବୈତରଣୀ ଆଉ ଖରସ୍ରୋତା ଦୁଇଟି ନଦୀ, ସେ ନଦୀ ଉପରେ ଆମର ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ଦୁଇଟା ମେଗା ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ କାମ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ସେ ନଈରେ ରହୁନାହିଁ। ବୈତରଣୀ ଆଉ ଖରସ୍ରୋତା ଉପରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି? ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗ ସହିତ ଯଦି ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଇଟି ନଦୀ ଉପରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ କି? ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲୁଣି ପାଣି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମୁହାଣ ଏରିଆ ସବୁ ସମୁଦ୍ର ପାଖାପାଖି ଜାଗା, ସେ ନଦୀରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 1/2 କିଲୋମିଟର ଲୁଣି ପାଣି ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଯାଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ। ମୁଁ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁଠି ଦେଖିଥିଲି ଲୁଣି ଥିଲା ପ୍ରାୟ 12-14 କିଲୋମିଟର ତଳେ ଓଳାଭର ପାଖରେ ଥିଲା, ଏବେ ଆସିକି ବିଞ୍ଝାରପୁର ପାଖାପାଖି ଲୁଣି ପାଣି ମାଡ଼ିଲାଣି। ଆମର ସମସ୍ୟା, ଆମେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଖୋଳିଥିବୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସାଲାଇନ୍ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ସେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପିଇବା ପାଣିର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ଲୁଣି ପାଣିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଛି କି? ଯେ ଲୁଣି ପାଣିକି ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କର ଅଛି କି? ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ନଦୀ ଉପରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବା ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ। माननीय विधायिका प्रमिला दीदी जो प्रश्न कले, निश्चित भाव में अंचल अभिज्ञता जन दुईटी विषय जे बैतरणी एवं खरस्रोता। जो बैतरणी खरस्रोता जदि पानी सुखी जाऊँगी, आमे इनस्ट्रीम स्टोरेज करिवार कोनोसी असुविधा नहीं। माने मु एठी हाउस रे ए बैतरणी खरस्रोता व्यतीत अन्य भी जो प्रोजेक्ट गुड़ाक तैयारी होइछि, आमर तो प्रथम तो प्रोजेक्ट किछि आमे जोटा रिजर्वर आणलु एवं जोटा पानी रही पारिबो से प्रकार आमे जागा सिलेक्शन करी सेठी करबा प्रयास कलु। किंतु ता परे भी जदि कोनोसी जगार जदि पानी सुखी जीवा भाई अनुभव होछि, आमे सेठी चेक डैम करि परिबा ए प्रकार असुविधा नहीं। तो सेथि पई आपण मानकर अनुभव निज निर्वाचन मंडली अनुभव को आधार करी आपण माने लिखित आकार देले आमे ताकू जल संपद विभाग सहित आलोचना करी आम पाखरे भी अर्थ अच्छी एवं जल संपद विभाग रू भी आमे अर्थ जोगाड़ करि परिबा। तो से दृष्टि पानी पाई आमे आवेगता रहिबार आवश्यक अछि एवं से आवेगता भितरे आमे आगामी दिन में से प्रकार काम करि परिबा। द्वितीय प्रश्न हला लुणी पानी। लुणी पानी नहीं, एटा विगत दिनर समस्या अछि। नुआ सिस्टम किछि हेई पारि नाही, सारा पृथ्वी रे भी नुआ सिस्टम हेई पारि नाही। आमे एबे गुटे कंपनी आसुछि भितरे, से कंपनी फर्स्ट टाइम ट्रायल करिवो जे आमे लुणी पानी को कोन आमे करि परिबा, ता ऊपर आमे चिंता करूछु। से सहित विभाग सहित आमे कथाबार्ता लागिथिलु। आ गुटे आपण जो डायरेक्शन देले, से जोठी सहर खराब पानी जाउछि, से खराब पानी को भी आमे स्वच्छ करिवार से गोटे सिस्टम अच्छी। जोठी भी आमे जो पानी आमे व्यवहार करिबा पीवा पई घर उपयोगी व्यवहार करिबा, सेमिति जगार आमे से फिल्टर करिबा पई से प्रकार व्यवस्था करिबा। किंतु जो स्टोरेज सिस्टम आमर ट्रीटमेंट प्लांट अच्छी, ये ट्रीटमेंट प्लांट एपरी व्यवस्था अच्छी, आपण कौन सी जगह को भी जदि जीवे थरे देखी जाऊँ, से 7-8टी कुंड को जाइए प्यूरीफाए होपर टेस्टिंग होछि एवं पानी जोठी पिउछंती से जगार भी एसएचजी ग्रुप माने भी टेस्टिंग करुछंती।
जोठू पानी जाऊँगी ସେଇଠି भी टेस्टिंग होची ए टेस्टिंग प्रक्रिया पंचायत रु धरी राज्य पर्यंत आमर इक्विपमेंट सबु जगार अच्छी एवं से प्रकार व्यवस्था करूँ कहीं भी खराब पानी पीबे ए प्रकार व्यवस्था नहीं विभाग जदि जाने निश्चित भाव में कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबो।